জয় জয় জয়। আরে আরে এই তো সেই বগুলিয়া টকা বাবুলা। হে প্রভু জরা হটকে নলে সারা দিনর গণিতটা এইটি শেষ হইব। গণিতর অবস্থা ভারি হীনস্তা, নহলে বানান বরঙ্গ সারঙ্গ সহিত এই অবস্থা। ওহো হজুর হজুর ঘর দুর্ঘটনা হজুর। কদলী চোপা পাদ ଆଉ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ঘায়লা মোলা লোকের সংখ্যা জলদি প্রকাশ করেন মঙ্গু বাবু। অসম্ভব কটরা ভাই রাজ্যরে পুনি দুর্ঘটনা অসম্ভব কেবে বি নুহে। মতে তো ইয়ে আখাপাখি অঞ্চଳରେ କେହି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କିଏ କରୁଥିବ? ନା ନା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଏ ଗୋଟେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ରୀତିମତ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାମ। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କଲା ରେ? ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ସାର୍ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ନା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଲୁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କାନ ଛୁଇଁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଛୁଇଁଛି, ଏଟା ସାଇଡ୍ ଛୁଇଁଲି। ସତ କଥା? କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା କେହି ନା ହେଇବା କେହି ବସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କେହି ନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛୁ? କେହି ବସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖେ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଗୁଣ ନିଧିର ପୁଅ କ୍ଷମାନିଧି। ବୁଝିଲୁ ବାବୁଲା, ଇଏ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଭାବୁଛି ତା ମାମୁଁ ଘର। ବୁଝିଲୁ, ବୁଲି ଯିବ ଆସିକିରି ମଝିରେ ଥରେ ଥରେ। ଅଷ୍ଟମରେ 4 ଥର ଲଟକିଲାଣି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଧର ତାକୁ। ପଳେଇଲା ସାର୍। ବୁଝିଲୁ ବାବୁଲା, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ହିନସ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ସିନିୟର ପିଲା ହିସାବରେ ତୁ କହ ଶିକ୍ଷାରେ କି ଉନ୍ନତି ହବ? ରାଇଟ୍ କଥା ସାର୍, ରାଇଟ୍ କଥା। বান্না স্যার কি? বান্না স্যার নমস্কার নমস্কার। ନମସ୍କାର। ତମେ ଆସିଛ କି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି ବୋଲି ନା। ଆଉ এই স্যার চগলাটা কিছু হইরাণ করে নাই তো? ନାଇଁ ଚଗଲାଟା ଥିଲା ବୋଲିକିରି ମୋର ଏଇ ଅଣ୍ଟାଟା ଦମ୍ଭ ହେଇକିରି ଅଛି। ନହେଲେ ସିଏ ନଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋର ଏଇ ଅଣ୍ଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇ ଏକଦମ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇ ଧୂଳି ସାତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଭଲ ପିଲାଟା, ଭାରି ବଢିଆ ପିଲାଟା, ତାର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ସବୁ ଭଲ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଉ ଇଏ ଗଣିତରେ ଟିକେ 8 ଥର ସେ ଲଟକି ପଡୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଲଟକି ଯାଇନି ସାର୍, ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରା ଇଏ ଆଗକୁ ବି ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ। ଦେଖୁନ ଏଡେ ଦୁଷ୍ଟ। ଶୁଣୁଛ ବାବୁଲା ତା କଥା? ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ, ତମ ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିହାତି କମରେ 5 ବର୍ଷ ଯାଇଛି ନା? କେବେ ଗୋଟେ କାଣି କୋଉଟେ ମାଗିଛି? କାହିଁକି ଯାଇଛି? ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ତୋର ସମୟ ଅଛି ତୁ ଆସି ଘଡ଼ିଏ ମୋ ପାଖରେ ବସିବି ଫ୍ରିରେ, ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ, ଫ୍ରିରେ ତୁ କୋଚିଂ ନେ। ଗଣିତଟା ମୁଁ ଶିଖିବି। ସେ କଥା ବୁଝୁନି। ଆଉ ଯାହା କୁହ ବାବୁଲା, ମୁଁ ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ହାତରୁ କପେ ଚାହା ପିଇଲେ ମନଟା ଆଉ ମିଜାଜଟା ଯୋଉ ଖୁସ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା କଣ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ଅଛି? ছাড়ো তো সে কথা। সিনে কোন কইব? কিন্তু স্যার ঘন্টায় আসি তাকে পড়াইকিরি পাস করিদেলে হুঁতা নাই? ମୁଁ ମନା କରୁଛି। କଣ କାଲି ଆଜି ଯିବି କି? କୁହ, ତାକୁ ବୁଝାଅ, ତାକୁ ଆଗେ ବୁଝାଅ। এই কোন কହୁଛୁ? ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ, ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଁ ସାର୍ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଚଗୁଲିଆଟା ଆଉ ଆସିଛି। ବାଏ। ବାহ ଭାଇ ଯାଉଛୁ। ये साइड स्टैंड मार दे। ଯାଉଛୁ। बाय।
उत्तम अति उत्तम आम देश को आगे नवाकू हेले एइभली शिक्षकंकर आवश्यकता अछि चाल मंगू पिंगू फेरी चाल धुलेई बटीर किछि प्रयोजन नाही। से गला कुआड़े देखी तो ना चारिआडे खोजी सारे ताहले कौन ना ना एमती न होई थाउ हाँ ये थाई भी पारे आजिकालिका पिलांको पाई किछि असंभव नुह सबु संभव। अरे बाबू आजिकालिका पिलांग पाई किछि संभव कि असंभव हो पछे किंतु तम दी जणक पाई सबु बेले सबु क्षेत्र रे सबु कथा संभव। गुरुजी प्रणाम प्रणाम गुरुजी प्रणाम 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 प्रणाम। अच्छा बापा बुद्धिया तोर हाव भाव रंग रसरू जा जना पड़ुची मते काई टे गोलमालिया लागुची तोर आज पूरा गणित कसाटा भूल हो जाइछ बोले। मोर एका नुह सार आउ पूरा देशटा सारे सारे गणित कसा भूल हो जाई। ठीक ठीक कथा कहिछ जा कह बुद्धिया एते दिन करे तो नार यथार्थता रखिछ गोटे बुद्धिमान कथा कहिछ सारा देशर गणित कसाटा पूरा भूल हो जाइछ कि ता न होइतले मो भलिया जने गुरुजी मो भलिया जने गुरुजी के बीच रास्ता रे आई मीन मझी रोड रे ये छात्र माने एमती हिनस्ता हटोटा करथाते सार खाली छात्र नुह मो आजिकाली झील मानक उपद्रवर मात्राटा अच्छा। सारे एते बढ़ी जाइए कौन कहबी एते बढ़ी जाइए जे बापा माँ भाई मानक ब्लड प्रेशर बढ़ी जाऊ ओह सारे पूरा हाई ब्लड प्रेशर। कहना कहना बुद्धिया तू से प्रेशर कथा कहना से प्रेशर कथा कहला बेलକୁ मो मुंडो दही खाली घर 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 चली जाउची मो इच्छा होची मैं टळी पड़ंती कि रे ये झियो मानकर मात्रा तापमात्रा उपद्रव सांगु को ये कंपनी मोबाइल कंपनी रो यात्रा दीटांग तले मझे ढका हो जाउची ये दीटांग मिसे द्विमात्रा भितरे गुरुजी गार्डियन बापा माँ समस्त एकदम पेशी खाली से प्रेशर रे उबुटुबु होछ। हाँ सार से मोबाइल फोन पाई सार आम घरटा आज कलंकित होबाक जाऊ कौन कहबी सार आम रीना हाँ रीना आम रीना मो ओह मु ताको जानि तो सानो भणी सानो भणी रीना हाँ सारे सकाळे उठी दांत न घसी मुह न धोई तार सारे गोटिए जीवी से गोटिए जीवी ओहो भाषा होबाक चाहूची कि रे नाई सार आउ बाहा कथा होइतिले अपा तार संगे संगे बाहागर कर देथां आ कोन कहूची कोन ना बाहा हबनी आउ पाठ पढ़िबो चाकरी करिवो आ स्वामी ऊपर हाकिम देखाइबो मला एटा को नुआ कथा कि आ सबु स्त्री लोक सबु झियो पिला तो सही गोटे कथा चाहନ୍ତି आ को सार से कोउटा सेई मो सार कोन कहली सार मोबाइल फोन अच्छा। सार से एका दिते ताको गोटे मोबाइल फोन देले से दांत घसीबो गाधेइबो खाइबो नले सार पूरा अनसन कोन कहबी सार से कि पिला बहु को सार रागी की विपद कहि देला अच्छा। आउ रानी विक्टोरिया मुह छिंचाड़ी पाद कचाड़ी कुआडे सार चल जाई हाय आ, तू सत कथा कहूची सार तो भाई टी तो भाई के सनार का मिछ कहि सार कहले से बुद्धिया तोर ए कथाटा सुनला बेलକୁ मते काई गोटा किछि अबागिया अखड़ा अखड़ा लागुची ठीक कहछन सार आपण गंठी धरिछंती सार आपको मानिबा को पड़ियो आपण को गणित कोसना ना सार परफेक्ट। अच्छा बुद्धिया सुनलु अच्छा ये जो लव स्टोरी रो नायक माने हीरो हम से जो बकुलिया टका बाबूला न तो हैं